Jorani kok panananya bagai nasmi tong nai kapang ni joto takuk teh buku tono punya kakak hambia perilam sogo tayo karono kolom ya Bharat ini jorani kok pandawo খাবার তাতে বুকুক চং তিনি 7 তারিখ জুন 2024 সাল মারি তিনি সালসানি কতর কক মাতো হাই হাই জর বসকাং সমীর তিনি জরানি কক পান্ডা কি হাসকাং সেকশনাই তামনি হিমা সালসিনি কক মান্দর সিংয়া ফারি মানলিয়া সিয়ারি পরিমাণি কক তমা ইনকা আং তিনি বেবনো ওয়াইসেবানি আপডেট পাইনাই খাবার তাতে বুকুক চং তিনি কতর কক তমানি বিসিং অনরক জেসকে পানা খানা মুচুংনা দিল্লি ও সাব সরকার খানাই অবনত ইনে উরুমুরো নাংলাই যাক অ্যাকচুয়ালি ও উরুমুরো নাংলাই মানে উপলুগ বরকনি খাচং মানিসি খাচং মানি বেলাইখে তার খসনাই ইন্ডিয়া সানি কক সালাই মানি বেলাইখে বাঙাই থাঙো কারণ ইলেকশননি সকাংনি সিমিনো পুইলাংকাকে এক্সিট পুল আবনি ইয়াগলো হংকাংকে লেখালাই মানি জয় পায়া সানি কবাং মাকক আবন পরে লেখাই পাই সুদনো কংমা কক সালাই মানি বাঙাইনো ইয়াং ইনকো এনডিএ অ্যালায়েন্স বাই ইন্ডিয়া ব্লক যে ইনকো 37টা বদল তুই নাই এনডিএ 36টা বদল থানসা খাই নাই ইন্ডিয়া যে ইনকো লাইমানি অ্যালায়েন্স লাইমানি আ যে অ্যালায়েন্স নি বিসিংহ টংনাই রকন তুই ন अब जे किसासे कक तमार रकनि बिसिङाव जानजा नायजागनायनि बागैनि गोबां मा कक सालायो किन्तु आबहाय मुंसा करै जेमन एनडीए ग्रुप बरक नो पाइ दङ 273 के पाइजा जागाव 293 मानखा एनडीए जोट आ जागाव कांग्रेस सरकारके टोटल जोट खाइनाय इनको इंडिया जोट के 233 इनका काय आबरन जल्पना ताम खलायखा जे एनडीए माने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नि बीजेपी नि दुइ मुंग जे गोमा पार्टी न ति थानचा खाइमानि आ जागाव जेडीयू बाय टीडीपी बहाय दङ इनका काय जेडीयू पार्टी नि हिंकाके बिहार नि आबंके बिहारत अलरेडी मुख्यमंत्री जाय दङ नीतीश कुमार ताई टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी अबंकाके गनि तेलुगुनि बरकामो चंद्रबाबू नायडू अ पार्टी नि लीडर हिंकाके बरक न हिंकाके पार्टी स्लाइ कराक आबा हाइके हनैनो खासंगैनाय गमो वान सुमानो तुइनो कक सेर जालाय दंमनि जे ओ जेडीयू बाय टीडीपी एनडीए तंग दै फानो कपलाई सगै पाइखा बरक दं हुनियो कि दाबन या गलबो पटका हामानिया हंगाखे बंग दिवन मानिया हंके बरक इंडिया एलायंस थांनाय हनै खाकामानि कगनो तैनो बरनि बिसिङो उरुमुरु नांलाय कुखा ताइ बाबैसा फासिं किन्तु जदिও इलेक्शन रिजल्ट नि ताइनि दिनो 4 तारिख रिजल्ट 5 तारिख नो एनडीए नि जो तो लीडर रगनति आसुक लाइखा इंडिया जुट बाहाय जानजा जो तो पार्टी रंति आसुक लाइखा आ जागाव किन्तु इंडिया अलायंस नि पार्टनर जे मीटिंग मा जागाव किन्तु एनडीए जेडीयू बथांलिया टीडीपी बथांलिया माने नीतीश कुमार बथांलिया चंद्रबाबू नायडू बथांलिया आबनि या गलब जल्पना कममान कक सालाय दंलायो किन्तु जे ताबो 5 तारिख नि मीटिंग जे नीतीश कुमार बाय चंद्रबाबू नायडू साका जे जों एलायंस नो तंगनाय जों एनडीए नो कपलायखा जों अबनो तंथनाय हनै आबनि या गलबो कसाम फुतरकनो फुनुगैनाय इनको कांग्रेस जाहलबाय मालाय हुनैया कौमा बरनो ओरैपरे खलाय उरुमुरु खलाय दंगाव किन्तु चिनि मकलो जों जे गोरोङै जों जे लाइन मानै दंमनि जागावले आबहाय कोनो चंद्रबाबू नायडू संरक नीतीश कुमार संरक आलादा भावे ओ जे कांग्रेस नि बदलक मालाय माने ककनमा करै बरक एमनकि मिया बवाग्रा रिंगिक लांजाखा अरत लांजाखा विप्लव कुमार देव रिंजाखा पूर्व त्रिपुरानि कैंडिडेट जे बातायनाय महारानी कीर्ति देवी देबरमन बबाहाय थांका उनको मंत्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा थांका राजीव भट्टाचार्य गांकाय बरक थांमानि तिनि कायसा पार्लियामेंटारी जे उनको कपलायनाय रक बरक थांनाय राष्ट्रपति नो गरक अफ्रीका जे कपलाय रक सर्टिफिकेट आबनि आगलो मीटिंग बो काहामाके नंखा ओ काहामा मीटिंग नीतीश कुमार जेतैखे नरेंद्र मोदी रो थाङै कबागैखा जेतैखे कक साका चंद्रबाबू नायडू जेतैखे बलायखा और नरक किच्छापन हनि मांगला बरक जे कांग्रेस बखाक बाबाया तंगो हुनैनाय ताबुक साक जरातै तिनि मीटिंग जरातैले काहाम करंखेनो नरेंद्र मोदी नो बलायखा चंद्रबाबू नायडू कगनारमा बाहायनो जे 10 बছर रमैनाय जे नरेंद्र मोदी नि तिफांबाय को भारत गोबां मा आगुगै थांखा ताबुक डिजिटल इंडिया नो जों मानखा आबनि परे जे ताबुक जेसक हामक्राय सामुं स्कीम खाय दङ अब हायंग बलायजागनाय
তাই তাই বিসিকবা tabok जों jora manuka o bisikba jorao hayungni number 1 desk ajimung ganang nai ni jotoni yafa khorobmani protector line no yafa khorob mung manka bolai mung hamjak mung manka oi je Telugu Desomni party ni ojama Chandrababu Naidu ingkai Nitish Kumar bo haino jetike Narendra Modi no bolaikha obo saran thanga ke Nitish Kumar to CM se yang PM ke Narendra Modi ingkai oba ke takuk haikhe tini gana wa asok lainnya meeting o manjak laikha a meeting o thang manjak ikha boa gra songrok bahayo ingkai chini Tripurani paine ro khayo Bharathani je joto rajyoni MP sito kaplaine ro thangai manjak ikha ageye NDA ni je tini parliamentary bodol rok joto ni gosimung baino haino hai Narendra Modi no bodol ni joto ni neta hnai chonglai ukha Delhi ketalo NDA ni je parliamentary bodol ni koglamo BJP ni ojama tai kendro ni montri Rajnath Singh bohaino Modi no NDA ni neta hnai chonglai ni bagai kokti samani olo BJP ni joto alliance partner rok no kogno gosui Modi no taisa bodol ni oja NDA bodol ni oja ma hnai chonglai kha tai Lok Sabha BJP je parliamentary bodol ni bisingo neta hnai chongkha yang TDP ni Pradhan Chandrababu Naidu bahaino saka Narendra Modi ni je hasan nasik mung ni tui phangbai NDA sarkar laikhanai bisio belakhen khorcha jaknai samung tangkha bo saka desh ni hamgrai tai sakang mungo slai mung ni kaisa nuk song angkha Montri Bokra Narendra Modi bonon khapurui kok saka Bihari Montri Okra bahaino JDU ni Kasku Nitish Kumar bahaino Montri Bokra Narendra Modi tini khorang bobo kotor khaino saka je sarkar थांनाय 10 बছर रोंनि फासिङो क्वालिटी खलाइतु थानिओ जायखेनो जरा रां ताइ बुद्धि LM रक हेफाजाखा QS World University Ranking G20 देश नि बिसिङो यूनिवर्सिटी रक नि बिसिङो भारत न जतनि कुचुगो कायसा रेकर्ड नि जागा मानखा प्रधानमन्त्री आबन बागैनो रों सोलोंनाय फोरोंनाय ताइ रोंनि मथारक न बाहायनो बलाइने कगना रखा ताई जे नाइटुक मुं ताई बरक नि बिसिङो तेबो LM बांग्रानि बागैने बहायनो बो सामुं खलाय थांनायनि बागै कक सय खनारका NDA बदल नि जे नेता ngै चंगजबन यागलो मन्त्री बखर नरेंद्र मोदी नो खुमिया फारका हासिनि मन्त्रीका डॉक्टर मानिक साहा बाहायनो बिनि सोशल मीडिया ओ कक सय खनारका इंकाकाय नरेंद्र मोदी बाहायनो सय खनारका किसा बेंग आइखा कांग्रेस सगनो जे कक बकुबुनो Narendra Modi kok samani botini sai khanaraka aro kok satiniwo bo sai khanaraka 2019 waisa EVM hamya EVM by vote tanadi EVM by vote nakhe Narendra Modi chalakhe vote nao nei kok silchamani pa ko pura vote election kasa rogono ngorogo election commission ni thani rogo Supreme Court rogo thanga kintu buko mungsangya tabuk 2024 bohan taise EVM ko borno borok dukar nai akonai hinima kintu taklai Narendra Modi o kok no sai khanarka taklai phunugi rekha je EVM सय निरपेक्ष भावे काम खाइ दङ EVM कोनो केव बाय थंजाक नायजाकनाय मानैया EVM नि जे भोट बा लोकरक नि जे भोट आबो सेफ्टी न दङ आसल कक हंकाय भारतनि गणतन्त्रनि रायजाओ EVM नि बिसिंति फानो गणतन्त्र तैनानि रिंया हनै प्रचार खायनि आबो नि बागैनो बिरोधी रक अकक सावो ताइ भारत गणतन्त्र क्राकटां थुं बरकनि बखावो पुइतु गणतन्त्रनि प्रति पुइतु कमानानि बागैनो कांग्रेस रक CPIM रक अबहाय जे दिनि EVM हामिया हनै कक सानाय नियाके बरक आबो EVM इनको BJP नि इनको चाल बाखे बरक खायनो भोट दे भोट नाव हनै साजंनाय ताकलाय भोट नो स्राय नरकनि मानथाय नरक मानखा सिनि मानथाय जों मानखा अबनि परे बदा EVM नति नक प्रश्न खायनाय नि संगातिनि नरेंद्र मोदी आबनि या गलबो जेसक कबंमा कक सिलचावनि बो एकटा लिमिट दङ आ जे सिलचामानि जिता भारतनि जनगणनि बिसिङो गणतन्त्र न पुइतो जाय आंनि थांके आबनि मूल दायी कांग्रेस रक्संनाय नि बतिनि कक साका फियाबा भारतनि हामक्राय जोंनाय हनै ताबसुरति असुकनि दङ डिजिटल इंडिया चिनि कनेक्टिविटी एयरवेज अब हायरक गोबां मा आंनि दङ आबगै हेनियो बतिनि कक साका हिंकाय आबनि भिडिअ रक चंतिनि फोनो गलाक फियाबा ताइ कायसा त्रिपुरा हानि कतर मा कायसा कक तमा तिनि नरन खनारोनाय
आं बो 4-5 बছरनि सिमिनो खेल खाइ दंमोनि त्रिपुरा हास्टेओ त्रिपुरा लेन्ड 2009 नि सिमिनो सानलायखा आरो बरनि गोबां मा खाफुरमानि दङ किन्तु 2021 से बुवाग्रात जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नि ताइसा सानपिरो हिंका अंके बा खरांति सेपियोता किन्तु आरो बरनि खाफुरमानि गोबां फियाबा TUPC ini kaisa je tongmani je bolong borok tabuk bolong borong mah nai bele je bolongo thangai dok phane phiyo mah nai thangnai rok oro tongko songo kifili phaika hangake borok no kifili phaijani bagni sarkar request khayo kintu kifili phaipruo ko chukti kaisang layo phaya sani no je jengno hai ready hai kisa jeng bolong niakari phaijai je sarkar gosika radai এই আইকে ফাইজি হমাং ওয়াইছে বা 3 জন ওয়াইছে বা 10 জন ওয়াইছে 100 জন ওয়াইছে 200 জন আমাকে 700 জন রোগ লাগা ফাইবেকা টংক সংলামো ফিয়াবা বর্ণ যে থাই রনানি नि সামানি আবো মানিয়া আজ রজাইয়া আংমানি বাগিনো তাবো পাইথাক জরা অ চবানো তুইনাই তিনি রাজ্যপালনি থেনি ডেপুটেশন दैखा एटीटीएफ नि आगिनि अजमा ताइ ताबुकनि 24 रामचंद्र घाट नि एमएलए रंजित देबबर्मानि तुइफांबाय TUPC nok saimano TUPC gangkai go kaisa surrender khaini rokni bodol gangkai borok surrender khainai tongko songlamo phaijakba tabuk engko jehetu tongko song lamo phaijak borno kintu sarkar kongma facility renani hini samani bagino borok bo phaimani kintu abahai maya nok maya kono mungsamaya TUIPC ni full form ke Tripura United Indigenous Peoples Council hingga angkai tini diporni barata jorao borok rajyapal Indrasena Reddy nalan thani deputation दैखा deputation dui prai 2 घन्टा 2.5 घन्टा hai kok salaimani bisingo je kok salaimani no tuino fataro phainai media rok no Ranjit Debbarma sapru bongke to chairman se TUIPC ni president hingangkai Motilal Debbarma hingangkai amno karibo haino tongo TUIPC ni ngai Osiram Riang Dhonu Koloi tei Bahadur Tripura Songro borok tini prai 10 jona hairongana member thangai rajyapal malai dabi khai mani bisingo kaisa dabi engkha Angdor lagi bosaka borneo dabi man khangke Tripura Land senanya Greater Tripura Land senanya borni tinin dabi ni bisingo number 1 nangkha je 1971 ni 25 tarik March যেহেতু ইন্দ্রা মুজিব চুক্তি খাওই এনকো যে রাজা সায়াতি ফাইনাই রক ন রাজা সায়াতি ফাইনাই রক সিমসি যত ওয়ানসনয়া যে রাজা সায়াতি ফাইনাই ত্রিপুরা ফাংনি ওয়ানসা ফাংনি থরসা ফাংনি বরক ন তাইসা বাংলাদেশর হরফিনানি number 1 tebo number 2 tongo TTADC area wa habnani hingangke kubun do phani borok hingake oro inner line permit chaloma khainai mane no yang narni ai narke TTADC habnangke ব্যবসা khainai hingake borok oro porisoy roi sima thangnai hingangke abai khaimani bising tijai borok TTADC area jaga paje to hasal se tongni borok aro ব্যবসা khainai panse tax maranai abai rok kisu sanmu abuni yagulo borokni je ko surrender khangke je mana tomoni nok business khanya bagai lakai nya ke rubber bagan amher je mana tomoni ge phon maya arabo thungjagi tomonadi inga ke abor no marnai inga ke speciality prasarok ni je jaga tongmani a jaga o borno nok khai marnai abo hairok kobang ma project kaham tongo university tangnani radio center khuluknani Tripura sam chayo Tripura san bagi simi amhairok kobang ma model village ni simi kobang ma stadium roga korok o dabi rok je agi 1973 bisio je surrender khaipru ko bumani ko surrender khaipru chukti mani Bharat sarkar bai a chukti no implement khaji hino rajyapalni thani reimani जों MLA Ranjit Debbarmani khogo kahamke kharalayane bo sai khanar ka sabai sukruboi phiaba tumuno o dabi rok dati dodoro rojagya hangkai o ATTF khai NLF ti khai nini DNB khai yakari phajak rono tui taisa training renai je training nini tamskau tabuk BMS dahnai ko je tabuk kabang majamon bojrong dol roko sengti roko rally khaigable ngai abake nagi inko tamo CPIM rodi botol bahanyo kaisa gorom mukti porishod rok bahanya giam hai khlaika bodol ngake tabuk RSS rok bahanyo ri kormo sumunyai borok pura la khela laga training ru aba khenyo borok bo tabuk u inko
tamsane industries mat bujong nogor aro borong training renai apro kebo kono saimangla tamthai gণতন্ত্র lama tuisi training renai borong buna bagiya কিন্তু sini আন্দোলন ni kaisa lama tongnai o lama tino जों গণতন্ত্র রাইজাতেই আন্দোলন খালাইনাই ট্রেনিং লাইনাই আগি সেলাই কক ফাইজাগ্রক অবহাই আন্দোলন তিনি কাইসা জুদাকুক কাইসা বরং যে মানথাই সেপ্লাইজাগি টংনাই রংनि बागै खास्रांमुं যে মানথাই रेना क्लाइथिति रिया रंनि बागै लासिमुं তাই মানথাইनो साननानि बागै खरां कतर अमबो काइसा तंखौ टिप्रालेन नि परे अबनो काइसा फुनुगिरिखा एमएलए रंजित देबबर्मानि टिफांबाय TUIPC फरिkai खनाला नेग्रानि राज्यपालनि आरो थाङै टिफ्लिटाम साइ खनारका मिडिया रकनो आं कक सामानि गारि बाहायनो तै गोबांमा बिनि नांमनि कक सावै खनारका जत त्रिपुरा हानि मिडिया रकनो जों अर फाइमालाय थैका जों जराबा गोबां नाखा 2 घन्टा नुपर गभर्नर जों कक साका जों जे मेमोरेन्डाम साबमिट खायका bo abono pongkhano pongkai chungno sungka bo nam naikha tei dukho bo nangjaka chini je ত্রিপুরানি লাইবুমানি কঠমা রক্ষণাবই এবং 1993 সনো সুপ্রিমমান পরে তিনি বত অব ইমপ্লিমেন্ট উঙ্গার ব মরং কই নাইখা ব মর তলা ফিখাই নাইনা এঙ্কাকাই जोंबनो साका चिनि गुटिखाय जे इमप्लिमेंट उंगिया सबसे एंकाकाय विभिन्न एजेंसी बीएसएफ आसाम राइफल एंकाकाय सीआरपीएफ रगो आर्मी रगो सालेंद्र खायै तिनसे पदा जारा एक्सेप्ट उंगिया बरक जे बुस कष्ट खाय दङ कग्रबो बरनो साजाका बना साजाका बेखाय सबसे बरकखा जों जे उनि इको चुक्तिनि 2B सुजाक दङ 1971 नि 25 मार्चनि परे जारा बांग्लादेशनि फायनाय इस्ट पाकिस्ताननि फायनाय बरनो अर नाय तिख्लाय रहनानि कक दंमोन इका आबन दारतै जों साका अर सीए कोन मते खायै अर इमप्लिमेंट खायमिया इका आबनि जिनि मेमोरेन्डाम सुजाक दङ जे आसामो चुक्तिंखा एजीपी बाय चुक्तिंखा आसामो इमप्लिमेंट खायजाका आरो एनआरसी चालू खायजाका सीए आरो इमप्लिमेंट उंगिया इनका त्रिपुरा बो तमति खायना न सीए जाहाते अर इमप्लिमेंट खायदिं जों साका बनो अनुरोध खायका जों अबनो इका अर अब इमप्लिमेंट खायदि के इनर लाइन परमिट नि व्यापार बो जों साका इनर लाइन परमिट इनको 2020 सन 20 डिसेम्बर मणिपुर चालुंखा अथच 1993 सन त्रिपुरा एटिटे एग्रीमेंट उंखा ते अरखाय किन्तु चालू खायजाग्या तांनि अबंनाबा तांनि चिनि अरखाय असुक्तिनो सन्मान खायजाग्या जेखाने गभर्नमेन्ट बाय शान्ति आलोचना खालायै और राइट एंड एग्रीमेंट उंखा राइट एंड कमिटमेंट जोंनो रेखा जमो इमप्लिमेंट खायनाय तारपरे सालेन्डार उंखा जतन फिरगै फायका ओंखाय ताबुक अब इमप्लिमेंट खायजाया तांनि खायजाया अकंनो जों तिनि बनो स्राय स्राय साका बेखाय ब सबसे दुख नांजाका ताबुक ब चिन तिप्रा सरंनि हा गोबां बुनियागो केपचार तो अथच जागानि मुंखाय दलिल प्रसाद चिनि यागो तंगो अथच अब बुनि दखनि यागो अब केपचार उंगै तंगो अ जागा मायरंनो साका कयटा जागा उदाहरण साका जे हावाई बारी रगमति गोबां मा चिनि रुपिनि कम्युनिटी दे बर्मा ते कुकी कम्युनिटी रंनि हामति के सेक्टर कमनो कगनो साका अमति खाय गोबां मा बनो तिन बुजो खाका बबो खूब मनोजुगरि खानाका आबन बागै समय नाका ब 2 घन्टा नो पर्सन समय दिका बबो तला फि खाय नायना जतन बनु बनाबायखा इनका चिनि डेपुटेशन तिनि मोटामुटी खूब काहाम जों तिनि चिनि जता सबानि जता लामा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जता चिन सबानि लामा जों तिनि गभर्नमेन्टनो जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायका चीफ सेक्रेटारि बरिनाय दिल्लीआव थाङे एके मिशनाव बाय जों मालायै नर्थ ईस्टनि एडभाइजार बनबो जों मेमोरेन्डाम रिखा मोटामुटी रिपायखा जों आगामी दिनाव जुदि चिन सुक्तिं याहंगाखाय चिनि जेतु TUIPC एक नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन बिनि केडार दङ जों केडार रंना तावैसा ट्रेनिं नि व्यवस्था खालायनाय अर जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नि बागै केडार जाहाथे चिन मुभमेन्ट कोनो डिस्टार्ब याते आबन बागै जों आगामी दिनाव एक ट्रेनिं नि व्यवस्था खायनाय एक भलन्टियारटा स्वेच्छासेवक बाहिनी जों गरिति सानाय एबं स्वेच्छासेवक बाहिनी गरिति साबाय माने परेमनो जों लामाव नखनाय माने सबानि बागै जों इमप्लिमेन्ट नि बागै जों आलादा कोन दाबि करे गभर्नमेंट जेते जोंनो कमिटमेन्ट लिखा अमनो जों इमप्लिमेन्ट खायदि हिनि जों नाय सर इसी अब आलादा संगठन अब पलिटिकल अर्गेनाइजेशन म नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन बयबो पार्टी तामो खाय खाय अब नायनानि सिनि गया TUIPC लुकरं बाय जेता कग्रिजाक दफानि बागै जे कग्रिजाक अब खायनाय एवं TUIPC अबनि बागै न तिनि गभर्नर बाय मालाय फायो जे 1993 सन जे चुक्तिं माने औरत निनी 1971 नि 25 मार्च नि परे जरा फातनि बेनि बाबे जरा फाइनाय ब तिप्रा सापान तो नन तिप्रा सापान नथन बरन नायतुगु ति खलायै रबदं हावा फिरगि रहना कक्टंग जेता आसाम ताबो एनआरसी चालु खाय बरन आइडेन्टिफाइ खायजाका एका आसाम जुदि निनि चुक्ति मते एजीपी बाय चुक्ति खलायै इमप्लिमेन्ट नंगो जेका तिप्रा खतामनिया बा आरो जुदि सेन इमप्लिमेन्ट खाया इंगाका चिनका बाहे खायनाबा
सेम एग्रीमेंट सेम न तो जोंबो तो पिस्तंग नि बिसिंग तो एग्रीमेंट खाइकाबले इनके आबोनि बागै अन्य कुनो राजनैतिक दल खादा खाइखा खाया जों आबो नाइलाब करी टीवाईपीसी सीएनए अगेंस्ट मुभमेंट खाइनानि बागै दिनै गभर्नर न जों लास्ट चिठी दिखा एबा जों आगामी दिनाव जों नखरनाय तिनीहरु आं एडभाइजर चेयरमैन चिनी बरम गनां प्रेसिडेंट दंगो एको तामिनानो मतिलाल देव बर्मा चिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर दंगो दोनो कलय चिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर दंगो रविंद्र रियांग चिनी आश्रम रियांग बाहादुर उनको संथा चिनी गोबां मा अर जारा चिनी आगि सभा खायनाय बरबती नर फाइजा बरगनो उनको तंखा गाय नरक नखना अर एमएलए रंजित देव बर्मा अब तिप्रा मथानि ओइ थांमाया सम्पूर्ण एनजिओ नि ओइ थांगो ताई जे एटीटीएफ रक याकारि फाइफ्रुओ जे चुक्ति खाइमानि आबनो इमप्लिमेंट खाइनि बागैनो बरनि असानमु तुमुंनो अबनो लास्ट एप्लाइ खाइमु अबनि सिगां बर एके मिश्र नॉर्थ ईस्ट नि इनको चेयरमैन न बाहायनो बरिखा नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर चेयरमैन न बाहायनो ब उनको जे सानमु अब सानमु बोलते तामबा थाइसि मान थाइसि अब सानमु सुदिया मान थाइसि निजेनो रनानि हनिसि साइपा जागाबा मान थाइनोसे ताइसे मुइतु खलारि मानि एके मिश्र न बसाका इनके चीफ सेक्रेटारि न बाहायनि कय दिनो रैनाय ताइ तिनि के राज्यपाल रखा लास्ट इनके ओ कय दिनो तुमुनो दाबि इमप्लिमेंट खायनि इया हंगाखाय बरकसे कतर आन्दोलन खायनि बखा थांगै दंगो फैके खापानि ताखते बुखुक चं बुवाग्रानि बावैसे फाइसिगो बुवाग्रा तिप्रा मथा ओंगैनाय केन्द्र सरकार बाय खायमानि एकर्ड आबनो सुपुंना बागै बुवाग्रा बो बिनि लामाति बो चाल चालुकनाय आरो जे थानचा न पुइचोसानाय रग लगिरनाय जे पुइचोसा एरक तो आबनो केबेंनाय फियाबा मान थाइले ओ केबेंनाय रग बो मानानि नांगैनो दंगो इनके मान थाइनो नाहना थांतानिवो जदि केबें लायो हुगाके आबो नौनि बैनर किन्तु बुवाग्रानि जे थानचानि जे एकर्ड जाया नैयावै सानमानि इयाकेबा सा खामियाते दै जबा खाइमानि इयाकेबा आन्दोलन खाइनाय जे रेकर्ड खाइमानि आबो परे जे इलेक्शन पाइ बाहायनो संख्या गरिष्ठ मानै गणतन्त्रनि रायजावो जबाव कप्लाय इनि तंमानि पाइथा कप्लाय आफ्रुन उंनाय जे प्रमिया तो सालायका ग्रेटर डिफरेंट हिकाकै अल्टीमेट डिमांड गे मेन गोल अल्टीमेट गोल गाके ग्रेटर डिफरेंट किन्तु आबनो माननानि सिगां 125 एमेंडमेंट बिल खाइ डाइरेक्ट फंड इयाके डाइरेक्ट प्रशासन को पुलिस इयाके लैंड पावर एडिसी जागा रगनो निजिनि को पारमि माने एडिसी रगनि जागा रगनो तिप्रासारनो एडिसी नो जागा कागज खायनि आमहर गोबांमा सामुं एडिसी कोर्ट रगनो नांसिनाय जागा दि कागज खायनि गबा तहसिल गाके आबाहेर खायनि आबो तिप्रालेन कोसानो ओ जे एकर्ड उनि थांगा हांखाय हिके आबरो बाहाय जबा खायनि गय बुआग्रा सेंट्रल लो ताबुक एमपी खरकसा रहरमानखा आरो स्टेट मिनिस्टर बाहाय खरनि रहरमानखा ताबुक एमएलए ओ बाहाय 13 जना गाके ताबुक पॉलिटिकल पार्टी हिसाबै बसाकबाय थां दं के बुवाग्रानि जे नासिकमानि ति आबो कायसा प्रेसार नि तो भारत सरकार ताबुक जे इनको एटीटीएफ बा टीयूआईपीसी नि बिसिकति बाहायनो जे इनको ओ जे 1971 नि सिगां फाइनारनो रहरनानि बागै कायसा प्रेसार नि थांका गाके ताबुक इनको बरनि जे एग्रीमेंट बा एकॉर्ड मानि एटीटीएफ रनि आबरनो सुपुंनानि बागै इनके बसकांगो कटरमा आन्दोलन उंनानि आबाहावा बा तंखर नुहरि तंखा तंहाल नुहरि तंखा तामनि हिनबा को तिप्रा मथा जबा खाइमे पानो टीयूआईपीसी तो जबा खाइमामले तिप्रा मथा जबा खाइमे माय आमबार बर मान थाइनो साननाय बेले बस कांगो नर जबा कतर र थांनानि नाय दंगो बुवाग्रा तिफांबायबो तिप्रासानि कताबो टीयूआईपीसी नि बस तिदुंबायबो जदियो ताबो खरां कट कक मीडिया ओ सिमि सानाय रक बर बतो अंखरान हाइमा दंगो जेमन जे ताबो तामो INPT इनके TSP इनके ओ तिप्राले स्टेटहुड डिमांड कमिटी इनके yang IPF तिप्राहा यूथ IPF ति बदल ओ बदल लग बदल फानि बागै सानुके बर अंखरानो बोले किन्तु बरनि सानमुं जुदां फानो जतन दफानि हामजाक मुं नायो किन्तु दफानि जबा खलाइतिनि पिरिं पर इंगि तमनि आबो कायसा तालिखा हामेनि कक आं सालबुरुम ताव तालिखा हामेनि कक मासाव तामनि हिनबा थानजांलायमानिया बबनो जाजाया बबनो जाजागो बपट नायो बतामो बिनि नीति हामजायो आबाहायतो तंगनायो किन्तु जे गणतन्त्र अखे जे संख्या गोबां बरनि कक नांगो ओके तिप्रा मथा खलाय जामानो बुवाग्रानि एकर्ड टुबि जामानो ताबुक ओ जे एटीटीएफ एबा टीयूआईपीसी बाहायनो 8000 जना दं बरनि मेम्बार टोटल बलंगो थाङै सारेन्डारि फाइजार 8000 दं इनके जदि बरनि दाबि रोखांगाखै ताबुक जे बलंगो तंने रगबो बरबो फाइबार मानो
bong dabi no support khai go jodi tabok sakata nor ni dabi no segro nang ke bolongo tai je tongne rong boma tu nai ni ke nang regra de rekhe bo phainai haipa nang mano onek kisung nani tongko ত্রিপুরা ও গেম মিয়া যেমন অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সামাহাই ভারত সরকার তাবক লীলাগ্রি তন্নাইনি বিসিং ইনক টিডি বাই ইনক তেলেগু দেশম পার্টি টিডিপি বাই জেডিইউ যেমন নীতিশ কুমার সংরক যে ভারত লীলাগ্রি তন্মাহাই ত্রিপুরা হাও বাহাইনো বিজেপি যদি সরকার আসলে তন্না তন্যা হাঙ্কাকাই ত্রিপুরা মথানি ইয়াগ হनै অনিমেষ সামাহাই tabuk boskango Tripura saroni andolon taisa changa angnani thagi tongo abole or tong thoi nu hori tongkha serai UTU PC ni choba ni bisingtei tai Tripura mothani taisa buagra je tabuk sai tongmani bui thabu party phai tong saimia sengchini accord Bharat sarkar bai accord khaimina abose mana nango honi jabuk je mantri khorok ni kendro bahaino mantri me bimani phan mano gai tabuk kendro mantri Biplop Kumar Deb phang mano eba Maharani Kiti Devi phan ang mano Tripura ni to khorsa mantri tonglagi Pratima Bhumik tabuk to tawo khorsa tongnai ta gangkai oma haikeno je tabuk Tripura sarok borok man khai no thanai nai panjara khawi tongo Bharat sarkar no tabuk kogungkha o man thai rok no naharani baginai Tripura sarok thansa onglai jama no 8,000 tabuk jodi surrender jak rok oro basa khangka ke prak pusak sumri khangka jaba mungsa message thale thangra nai oro tongnai jes panongra situng 8,000 borok oro bujong nogoro jodi borno basari rekhake dress sumrui aboni yagulo naiji rajniti ni khela rong bom hai paltogoi thang ingkai boskango ongna thangi jong kotor choba rok to abo thanchani koksi piring poroi khe ngi tongmani gono golungmani bo koktuma কিন্তু চিনি বড় বাবুসা ফাসিং যেমন হা দ ফালিবাগি জবা খাই দङ তাই কাইসা আংকা 790 দङ হদানো বথারি দङ আবনো হদানি যতনি সিত্রা আবুই আং তিনি কাইসা পিস্তল কাইসা মানখা গুলি কলবরি কলবা তাই 40,000 ট্যাবলেট মানজাকমানি কক্তমা চিনিয়াগো কাছে ফাইকা আমতলি থানা ও গাকাই আমতলি থানার বিসিং খবজানাই বড় রাজা সায়াতি বাংলাদেশ নি রাজা সায়াতি মানিতুবলায়ো ফাল্লায়ো ওই দङ বরক ni bagi senam jago hunoi borok kotorok sai thangka abgino borok ang tongo hunoi tini nung ano nai mano norok tongo hunoi ang tini kokma pori tongo norok oi ani bisingo tamto hamjak laimani nangmani jarabai baksa norno update denani ge o je borok ni bagi hini sa sai tongo aja o se borok no bothana bagi nai silai senamo silai phallayo bithi tablet phallayo charlayo sokomor layo hukake abo samung chamani jangi tongkhana আসলে কতর সামুং সিত্রা চায়া হनै নরক বরক যতন সাইমান খাকে সরকার তামই নাংমানি ইয়াপ্রি রমিয়াঙै দং করোনা বাই বরক বসুক থৈগাবা কিন্তু অ করোনা মকল বাই নুগিয়া বেমার ন হংকাকালে লামা কাসুইনাই পুরা টেস্ট খাইনাই তামো বরনো বাক্সা দিগদারি খাইবেকা বাক্সাবা মো থাংজাকা দ কাহাম নংখা ইনকে কিন্তু ও যে তাবু মকলই নুগই দङ বিথি ফালমানি ড্রাগস চালাইমানি ইনকে আবনো খলা তাঙি রমিয়াং দংখা পুলিশ bono waisena bolongo mayung magro rifring ma hakeno pancara khawi rifring lai khangkai o phalai rok biang tonane bisina yable yang pochim Tripura ni simi Bangladesh border jora red rola police asek hajar kongma tiasar simi si 13 14 15 battalion ngi thangka police bahini kobang ma camp sub division se kaini rok camp outpost song tomai ha kai tham rok ke tamngi ro tugui mayang tongkhaba ও রাজা সায়াতি ফালনাই রাজা সায়াতি সিলাই ফালনাই রাজা সায়াতি তুমনাই রং ন তিনি ওর কিসা রমতির অথচ অবসর সারি আঙ্গাকে তাম সামুখাই তংখাবা পুলিশ ইনকে অথচ Tripura sarok যে প্রো বলং বরক হনিই আপ্রু রগং লাই প্রো কাকালাই সিদা বাসেন কাহাম ন বুখা হামে ন বুখা ওর বরদি অবর রংখা তাঙ্গি রাগিয়াবা ইনকেবা যদি রিয়াং তংখা নংবা লগি সিরি তংলে ইনগাকাই আবরক ন ওয়ানসুগিয়া তিনি তো নাজি কিসিসা সাতটার বাইছে পিস্তল রক যে ব্রাউন সুগার মানু গাকে তামুই দিল্লি ন অংখ ইয়াংনাই তামুই দিল্লি ন বুপ্রা ইয়াংনাই তামুই দিল্লি নাইটু ইয়াংনাই অমাহাই বরংনবো থানাই মানি ন বরংনবো থানাই রকনি সামুং তাঙै দङै नों বননো मा थाङै दङ गाके नोंबो बरंबो थानायनि समान नङै दङ पुलिस tong kosong borok bahaya nunggu tong di sayang kake norok bono logi ni cuma kelayu abo ki jang sakable raja sayati Bangladesh phanya ro borok ni simi dos krei sinor tongai rong bo dos tongo borno yasak sogo borno ration card ro borno voter id card ro nung ang bo nugui edisio area wo habi tong mano bo nugui bo salia ar angko thanao thangi salia MP reboti Tripura MP tongpro sakable box nogoro by election thangpro ang je raja sayati habani rong nunuk ningobno tam khani mani public complaint kri hingsau ge bokhe nugya da
इनका अमसका दायित्व सारा काम खाई के भाई के लाइनाय नाइनाय ग्रानि किसासा साखथामा बाय पुलिसक रमिमान खातिनि 40,000 ब्राउन तामो टैबलेट ताई इनको सिलाई गुली रखायो में एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक आदमी अबू चलम भूया 59 ईयर्स सन ऑफ लेट अनूप भूया इनका घर में कुछ याबा टैबलेट्स और आर्म्स है ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला था। उसके बाद हमने BSF को मदद किया कि बॉर्डर का बहुत नज़दीक है और उसको कॉर्डर करके उसके बाद हमने सर्च किया तो 40,000 याबा टैबलेट्स मिला है। इसके अलावा एक पिस्टल भी मिला है 7.65 कैलिबर का, उसके साथ 5 राउंड भी है और इसका पूरा मार्केट वैल्यू अराउंड 20 लाख है। कहाँ से मिला? ये इसका अबू चलम का घर में मिला है मोती नगर। इनको आपने कब पकड़ा? आज सुबह 5 ये क्या करते हैं हमने नॉर्मल से? ऐसे तो कुछ वाटर फैक्ट्री उनके साथ की और कोई है क्या? अभी हम लोग इनको पुलिस रिमांड में लेंगे। उसके बाद डिटेल में पता चलेगा ये कहाँ से आ रहा था, इसको सप्लाई कर रहा था, इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, सब लोग हमको पिस्तौल की उसका ही ना और किसी को देने के लिए लेके आ रहे हैं? अभी पूछताछ करेंगे। ये जस्ट हम उसको पकड़ा है कहाँ से पिस्तौल आया है, कहाँ से लिया है पूरा। इनका मार्केट वैल्यू कितना होगा? इसका 20 लाख। पिस्तौल को लेके? नहीं, पिस्तौल का लेके नहीं, सिर्फ याबा टैबलेट्स का 20 लाख होगा। खापन जाते बुखुकसं और खना खना आमतली आमचाइनि अजे घटना नतिनाय अब एक्चुअली BSF बाय पुलिस कथालायनाय नायटुना अंखरिनो आमतली थानानि बिसिं खबजानि मतिनगर हा आरिओ गोबांमा केफेक मानेते पिस्तल रबि मानसिओ सालथां जिल्ला पुलिस सुपार किरण कुमार के अजे ताबुक थानाय हिकाके आमतली थानाओ न कक्टमा थुरो दिनि बकक सामनि बांग्लादेश रहनानि बागैनो मतिनगरनि न काइसो 40,000 याबा टेबलेट तनिरमानि ताइ 7.65 पिस्तल न खबै सिलाई गुली कथां नबो रमजाखा जे बरनो दरबारनगो हिसाबै रिमान्ड सानजागनाय दाउ बरनो सोंनि दङ बायकेरजाकताय साब साब दं हनै पुलिसनि बिसिंति कक्टमा फरिके दाउ आंनोर साइखेरनो हापां फातार बदलनि अजामा जितेन्द्र चौधुरी खेतामो सावै दं अजाराव তিনি বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী তিনি মুখ্য সচিব মানে চিফ সেক্রেটারি থানিও কাইসা চিঠি সিকা আরো বসকাंनि পঞ্চায়েত চংবারি কাম करंखे अंगनानि बलाय तगलाय करि खायनि बागैनाय बरक दाबि सानका ताई अ चिठिनि बिसिंथि मोजां चौधुरी ब पञ्चायत चंबारि न बहायनो जुदा जुदा इस्युति हास्तिनि जत ब्लक रग जत राजनीति बदलनि अजा मारावनो तिनाय कक चाबजाखा गावाहाय जे जागाव राजनीतिनि जत बरनो तिने कक चाबजाखा आ कक लामरग CPIM नि आदं रग थाङै मानयाङै दंखा तानि हिमबा बरनो बादा रजागो जे इनको इलेक्शन कमिशन बखाति जे कक चाब इनको जत पॉलिटिकल पार्टी बरनो रिंजे देबा आरो बादा रजागि दंखा हायनि ब कक सिलचाका मिया बहायनो बक्सनगर ब्लक जत राजनीति बदलनि अजमारनो तिने कायसा बैठक रिंमानि किन्तु अ बैठक रिंमानि आरो न बसाय खानका इनको बादार जाखा हनैनाय गेव माहायके बाहायके लायनाय जत बरगनि न मानजा मुं दङ नांगो जत राजनीति बदल दङ हनैनो तिनि नों कप्लाइंगो बुइकेलिंके नों दा नन सब कप्लाइ हनाय आबाकेनो बतिनि कक्सिका चिफ सेक्रेटारि थारिवो गावखे जितेन्द्र चौधुरीनि कक्तमा तिनि हास्ते हापांनि बखाक्तैनाय कायसा तो कक्तमा दङ किरण कुमार गित्ते बहंगा काय ताबो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स नि बो इनको दागि फांगबा इंगे बो तिनि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स नि बखाक्तै साबनो बसुक लाखाय रेजागै दं बसुक डेभलप ngै दंखा अ कग्नोति प्रेस मिट खायमेनि किसान नायदि आबनि जागलो फुरगाना तिप्रा सारनि खादोइ लाहार कासमानि कक्तमा। नमस्कार। आज इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो पिछले कुछ समय में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं हम उनके बारे में आपको आज बताएंगे। तो हमरा जे जो एक समय नहीं जे इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट मध्ये जो नूतन प्रोजेक्ट नूतन स्कीम नूतन इन्वेस्टमेंट जे আমরা শুরু করেছি এটা নিয়ে কিছু আছে কথা বলবো। স্টেট গভর্নমেন্টের যে
मंथली प्रेस ब्रीफिंग एक पार्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गतकाल के शेष হয়েছে তারপরে আমরা এটা আবার প্রেস ব্রিফিং শুরু করেছি আপনারা সবাই জানেন একটা পিএম একতা মল ইউনিটি মল হচ্ছে আমাদের যেখানে জুট মিল যেখানে আছে জুট মিল কমপ্লেক্স মধ্যে তো এটা একটা প্রজেক্ট আমরা শুরু করতে পেরেছি তারপরে রাজ্যে প্রায় 45,000 माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज আছে ছোট উদ্যোগ আছে তো এই সবই के सर्वे করে ট্রেনিং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করার একটা প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি RAM रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग द एमएसएमई परफॉर्मेंस এটা একটা ভারত সরকারের একটা প্রজেক্ট बिसिब्रमनि हाय ताक्लाय बो हानो हाय फिल सी इंटरनेशनल योगा डे पालायनाय त्रिपुरा हास्ते नि थंमुं बेदेक ओंखाय पांदांनाय हापानियानि इंटरनेशनल गब तामो मेला नखलावो ओंखाय आरो थंमुं नायखुंनि बखाक्ति अ सामुं खायजानाय 21 तारिख जुन हायनि कक्साबजों कक तिनि फाय सपायका खाबक दादा बक्सं तुयो कलगै थैमानि ताय फेरां कगै देरामुं देरामानि आबरगनो बाहायके याकागनाय आबनो तैनाय सिविल डिफेन्सनि भलन्टियार्स रगनो तैनाय बरगनो तेबो सिसारनाय नासिमुं बायदिनि सिपाहि जलानि डीएम अफिसाव बाहायनो कायसा सिसा रुमुं पान्दा संसजाखा गांकाय आरो पान्दाव जिल्लानि बिसिङाव खबजानाय 3टा महकुमानि प्राय 50 जन हाय बरक मानजाक फायका आपदा मित्र ताई सिविल डिफेंस नि सेल्फ हेल्प रगनि माने इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप नि आदं रग मानजाक फायबिका अ पान्दाव इंकाय फारिके खादुमानि जों खोनालायानो सिनि तिप्रासा लकरगनि खादुमुं तागो चयाखो करं करं जागाव बखुक बाय अफिसियली थाङै साइकांका के मुंसा सामुंया खादुइ लाहार कासुके सिमिसे सामुंसिउ दिनै आबहायनो हाय कक्तमा कासे फेवका जेरनिया बाजारनि सिमि खुमुलुं थांमोनि जे लामा आरो न दङ जेरनिया खला हनैबो कायसा आरो रेशन शप दङ आ रेशन शप जे तामो माइरं फुङो फायगांका सारिगन करेङि थाङो ओंखाय दाइल बाहायनो खोना फायनाय हिनि गांके फुङो को रकम फायमालिया नैके सारिगो बास मालिया ओंगे बरक कमा हनै रतुक लाइमानि पाइथाक जरा रेशन बाहायनो खुलुया एवेलेबल आबोनि बागिनो बिरलाल देबबर्मा हनै बनो सस्पेंड थाइगा हनै कक्तमा फियाबा ताबो बिरलाल देबबर्मा का सावो बसकं सालिसिमि एवेलेबल माननाय हनै जे बबा बिसिं बिसिङो ब्लैक दा फालै जाय दंखा आमहर कौमा सुमुं कासलाइनो तिनि अल्लाहार कासलाइमानि फारि आरो तिनि एसडीएम ताइ फुड इंस्पेक्टर थांसयका जेरनिया उनको एसडीएम एकदम गाना मखल गाना ओसि आरो न आमसुक जेंनाय दंबाय तिप्रासा लकरगनि जे रेशन सब एवेलेबल मानथाय मान्या इयाखे एवेलेबल खुलुगै तन्यानि गौमा कक्सिल जामु तंगो करं करं जागानि अ कक्तमा कासेबानि किसा लासिबानि थुं टाइम रै तंखा फुंनि 6टा निसिमि इनको 10टा जरा यांखे 6टा निसिमि 7टा जरा खुलकेनो चल अन जागाराव थांका आबाहायराव ओंखाय आबाहायराव उनि तंगमानि न नरगो कमप्लेन खालायमानो ओंखाय तिनिखे आबाहायराव न बेबानो सबाय सुक्रबो सालायका फारिके नायलायदे तिनि जेरनिया खलावो लाहार कासुमा ओलसे फुड इंस्पेक्टर सं सासिवो जे बरनो अ मानथाय मारसिनाय बा बरनि रेशन माइ मा मान रसिनाय आबाहाय होनाय नाय नेग्रानि खादुजाक लकरक लाहार कासुइ ताम कक्सिलका आरो किन्तु थुरुकसा वान दैते तिप्रासा कथाजाक आमसाय आबन बागिनो अ कक्तमा तिनिन कक्तमाव कुसु खादुलायनाय बरक फुनुक लायखा जत कथालाय रेशननि माइरं मायांगै उलो फुड इंस्पेक्टर फायनाय ताबक बसकां सिबि मानसि हिसाका के लाहार कासुके सिबिदा समस्या समाधान लुकरक ताबुक गबा जत जागासे लाहार कासुलायनाय थाब्लाना आबगै हास्ते हापां अर अबहायर नुगै सिसा ताइ सोरोंथाय ताइ जत रेशन डिलारनो जे बरक ठीक मते खुलुगिया ठीक मते मानि रियां टनेर अ कक्तमान नाय हजागनि नि खानानसिनि लाहार कासुलायनाय ते बरक बाङै थांनायका কমপ্লেন আইছে ঠিক আছে কমপ্লেন আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আইছি কেউ দাবি করতেছে যে তারা টিকা আঙুলের ছাপ নিচ্ছে দিচ্ছে না এটা আমরা তদন্ত করতেছি কিন্তু আমরা এখনই যেহেতু কমপ্লেনটা আইছে আজকে এই রেশন সেন্টারে আমরা
পশ্চিম বাজার আমরা যে জিরেনিয়া একটা প্যাক করতে ওইটার লোক আমরা ট্যাগ করে দিতেছি যাতে জনসাধারণ মাল পাইতে অসুবিধা না হয় আর বাকি জায়গা এটা আমরা এনকোয়ারি করা হয়েছে এখানে কত রেশন কার্ড হোল্ডার কতজন আছে প্রায় 500 মতো আছে রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যে ওই তো আজকে তো সাসপেন্ড করা হইতাছে সাসপেন্ড আজকে হয়ে যেতেছে সাসপেন্ড করে এটা ট্যাগ হইতাছে জিরেনিয়া পশ্চিম বাজার যারা এই 2-3 মাস চাল পায়নি তাদের চাল না এটা এনকোয়ারি করা হইতাছে এবং ডিলারে কোয়া হয়েছে এবং ডিলারও কইছে যে কয়েকজনের কাছে দেখা হয়েছে যে সবাই না কিছু লোকে নাকি পাইছে না এটা কইছে আজকে কাছে দিয়ে দিই ঠিক আছে এটা আমরা ইনকোয়ারি করে দিচ্ছি মানুষের চাল দিয়ে শেষ করতে না আপনি কি গ্যারান্টি নেবেন আমরা কি নেবেন 10 গাড়ি চাল আনলে হ্যাঁ দিতে পারতো না আমার কথা শোনো হ্যাঁ বুঝে গেছে Din dok mayang ka koi mas mayang man. Kebo maya balong gat tonggo kebo ya ma kebo kuina mandi ya tong. Ita nong ni tabuk dabi tamo. Res nong ni tabuk go je lama ya kanan ka tamo dabi makan do ya kanan. Maya ne bagi tong. Mai mangke ya kanan haja. Mar ba thai mano. Jeng mar mana bagi nama hai thai ja. Ya koni badai. Ka tabuk samno na sini tong no je. Tabuk kebo na chu ya ba ko tabuk ko tangga ya ba hai ka nei daro nama gon thai. Mai mangke ya kanan. Ba hai ka ja tong. Ya kon sa. Ere sini la tam sa tabuk. Tabuk ya kon sa pa ya ta ma ko ma yo ka na ma. Tabuk ya tong. Na ko na pa ya. টিপ নিতে আছে নিয়ে সেটা কাগজটা ধরাই দিব চাল আইব আইব গিয়ে সেটা ছাইড়া দেবে এরপরে চাল আর আই আর আইতো না একবার আইব কেউ খাইব কেউ খাইতো না কেউ 3 মাসও হয় না কেউ 3 মাসও হয় না কেউ 2 মাসও হয় না এইভাবে চলছে চাল আনলে একটা সমিতিতে কাজ ফেলে কয়দিন আইব বলছেন কয়দিন আইব আচ্ছা এমন স্লিপ কার কাছে অনেকে স্লিপ আনছে না অনেকে স্লিপ আনছে না সবার স্লিপ আছে সবার ये व्यापार है টিপ নিতে আছে নিয়ে সেটা কাগজটা ধরাই দিব চাল আইব আইব গিয়ে সেটা ছাইড়া দেবে এরপরে চাল আর আই আর আইতো না তারপরে আইব একবার Engkai kapan tata bukuk song je borok rok tui maya karen maya sorkari sep maya ration ni mayung maya abno tui si borok bolai tong na otol joldara mission nini DRWS nini kabang ma ko skim ni bumungai gas man dei tong ko tong ke bui mano ang maya ke sau ke khadu nai aw hai khadu nai jodi bazaro ongkhori phaikan ke lama ka suka ke salda paino তিনি ওরখে লামা সানি লামা কা শুনাই ওরখে তৈ সানি লামা কা শুনাই ওরখে গ্যাস সানি লামা কা শুনাই ওরখে রেশনি মাইরং মানি লামা কা সুকাंखे বরনি থাंलाय सुमुत तंलायसिन आगि हासे हापां अबाहाय शिक्षा मानथाय जे बरनि सेबसाब रंनो अबाहाय गेप खायकांखे बरक दुखुमांखे गासके अबन ट्रेन से चलित अंके जतन लाहार का सुंके तामुनाय आबुई सरकार ठीकके सामुखाय जाय तबखाय परिवेश दिवस
norok saimano June tal pura ko mas no tongkhor sal World Environment ko de palai mano ge abno rogino tini bufang kaimani panda songsaka High Court Employees Association ni bakhaktei ingkai tini bufang basa kaimani rok bahaya panda khajaka ingkai Ramnagar 3 number road ni High Court Quarter Complex ho bufang kaikha aro manjaka High Court ni Principal Secretary Dhiman Debbarma High Court ni Employees Association ni Uttam Kumar Saha tai Sandeep De no khobai juda juda adong rok norok borok bahanya jotono lama bolongui tongwara no hoglai jadi o mas kaisa thampui rok malaria bo katiwana no kamiam te bo naithok nugana tai nini je sak bo kaham tongon hanga ke tam khoti tong exercise bo ngana nini sak kaham ni bagai pharike nanya je abno tine সংসদ kisa koktama 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের হাইকোর্ট চত্বরে আমরা বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ অথরিটি লেভেলে নেওয়া হয়েছিল এরই একটা অঙ্গ হিসেবে আজকে হাইকোর্ট কোয়ার্টার কমপ্লেক্স রামনগর 3 চত্বরে হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজকে বৃক্ষরোপণের আমরা একটা আয়োজন করেছি সেখানে আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শ্রী ধীমান দেববর্মা মহাশয় উপস্থিত থেকে এটা উদ্বোধন করেছেন এবং এখানে যারা দেখছেন আমরা সব সহকর্মীরা উপস্থিত আছি আজকের দিনে বিশ্ব যখন উষ্ণায়ন চলছে সেই ক্ষতিকর দিকগুলোকে কাটাবার জন্য বৃক্ষরোপণ একটি অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আওয়ার অফ নিড সো সেটাকে কেন্দ্র করেই আজকে আমাদের এই উদ্যোগ আমরা চাই শুধু হাইকোর্ট কমপ্লেক্সে না আমরা ভবিষ্যতে আরও কিছু জায়গা আমরা বের করে ওইখানেও বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেব আপনার পরিচয়টা আমি সভাপতি 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের হাইকোর্ট চত্বরে আমরা বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ অথরিটি লেভেলে নেওয়া হয়েছিল এরই একটা অঙ্গ হিসেবে আজকে হাইকোর্ট কোয়ার্টার কমপ্লেক্স রামনগর 3 চত্বরে হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজকে বৃক্ষরোপণের আমরা একটা আয়োজন করেছি সেখানে আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শ্রী ধীমান খাবরে তাদে বুকুকসং সোসাইটি সিনি কামি ইনখা কাইসা হদা করা খে খাজাক কামি অকরা তঙ্গ অকরা চংলাই আকই বনি কক বাইও চলিলাই বিচার আসার মাংলাইও মা সালাইও নখং বাক্সা কাগলাই ফিলাই ইংলাইও কামি রকম পাইগ্রে মানো গে যত জাগানো পুলিশ কেস ইংলাই খাঙ্গা কে বেলাই থামচিংলাই থাঙ্গো নক কাইসা তাইসা কথালাই যেন জব সুযোগ তঙ্গো কামি কাইসা সালাই মা হাঙ্গা হাঙ্কে গাবন বাগিনো কামিও তাবুক যে তাম সাইসনানি কাস্টমারি ল রক থাং তং হাকে চিনি একদিকে বাবুসা ফাসি বসনি বখাগ কিসা বুঝিলাই মা তঙ্গতা নং হিজাংনি কাগনা नै কত কিছু ওয়ালাই বলাই ফানো তাইসা হদানি বসকাঙ্গ খলম কব খাই ফানো তাই আম হেংলিয়া नै একটা চান্স দङ কিন্তু কোর দগ থাঙ্গা হাঙ্গাকে नों बबनो जाया सानाय बबनो जाया सानाय तेबो लुकु देश बसकांगो जायाङै थाङो हांगाके आबाहेरक क इंयावै कामियाम सेरगनो सिसामुं रुजाक सामुं आकरक बेबा खाइमानो आबुइ कामिरक आगि क्लाब रक दङ ताखे एनजिओ रक दङ किन्तु एनजिओ रक o samung rok berai ki kisangi tongo sini hoda do pawo abon bagino babisa phasing rang ajina ni bagi awareness nango sak bemar kasuna bagi awareness nango abai khaino obo tini kaisa songsajakha magrang bithi brai rumung tai sak noti nai sijarumung panda jengjakha khlaijakha go tolani desh bondhu chitranjan club gaka sisa murujak pandao noimoro manipur amte klema ba MLA Gopal Chandra Rai tongkha chitranjan club ni kasku chitranjan saha agotola club forum ni chairman Sanjay Pal Songrok manjakha okay o salo magnang bithi nai go magnang bithi brai rok bagjakha sak nai nai test rok bahanya khaijaka pharike abahai samung kaham sini hoda sini kami rok khlaimano NGO rok borok rang si ulta mano rang ngoi nai abahai khlaimang khangke hospital rok bai kerang khangke pharike nai ena je noi bormali program sayo bahanya makin magnang sak nai bithi brai laimani sini kami rok sengtani mayang nai nung bo hospital rok bai kisa kerang di kok sadi norbo khlaiman nai মহোদয় বলবেন আমি একটি কথা বলি আজকে আপনারা নিমন্ত্রণ করেছেন আমি ধন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ যে আমাকে কিছু বলার জন্য সুযোগ দিয়েছেন ইন ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া ফেমাস ডক্টর কুণাল সরকার সুতরাং আমি আগেও এসেছি ইলেকশনের পরে ওদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আমি বলবো যে চিত্তরঞ্জন ক্লাবকে মানুষ যেভাবে দেখতো
আজকের পরে কিন্তু একটা নতুন পালক চিত্তরঞ্জন ক্লাবে জড়িত হলো এবং তার জন্য ধন্যবাদ, হাজার হাজার স্যালুট জানাই আমি সবাইকে। আজকে মনে রাখবেন, ভালো কাজের লোক পাওয়া মুশকিল। আমাকে যখন ইনভাইটেশনটা দেওয়া হলো, আমি ইনভাইটেশন পেলে, যেহেতু বনমালীপুরের এলাকার মধ্যে চিত্তরঞ্জন ক্লাব, আমি নিশ্চয় খুশি হব। না পেলেও আমি খুশি, কিন্তু আমি যদি শুনি যে সাকসেসফুল একটা কাজ হয়েছে। এখন কথা হলো, বি প্র্যাকটিক্যাল। এই এলাকার চিত্তরঞ্জন ক্লাব, আমি বলবো, এখান থেকে বলছি, ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি তিনি ফাসাল সারি খুয়াই থানাनि बिसि खबजांनाय महाबीर जमिनो हाय बाइक थुतायलाय माने बाय मार्क साकदुखु मानखा बाइक काजाग्रक ओंखाय वातैनि हानसे लामा गासलाय दङ आरो अरान रेस्ट स्टेशन माने बाय मार्क साकदुखु मानखा सयबाल देब मुङै खरकसा सिकला कक्टमा माने फायका खुवाइनि फायार सार्भिस ताय साकदुखु मानजाक लेंजाक हालगो सयबाल देबनो खुवाइ हासपातालाव रहजाका डाक्टर नुबल लगलगनो बनो जिबिओ रेफार खायरहका लाहार पाति मुं सिनि सालब्रुम ब्रुम यांनि कक्टमा बाक्साबा कक्टमा काव बाक्साबा कासाया गामा केरगो थैले तंमनि बसिनि बरफ नि बेलाखेन खति आबाहेर काति तंना बागि जतन साकथारदि ताई जे एक्सिडेंट माने केवनि काहाम नि बागि इया आबागि आबाहेर न इया इंगानि बागि मा साइतकनाय जरा कमनि बिसिङो जरि केबो लाइफि दं कबर स्पिड मा खायो ओ जरा कम माने जरा न मेंटेन खायखांखेनो नों 10 ताव सगै जांके दिनि पारानसिमि बसु गना नाङाबो हिसाब खाय चले नांनाय इयाके नों चिनि बरनि बिसिङो तो 10 ताव मीटिंग के 10 ताव सिनक नि नखरो आरो न चिनि काहे जंजाल बाइक दलाय माने एक्सिडेंट लाय माने आम हेरनो कम मा खायनाय ताय चालक माने उफां इंखा चलिगला आबरनो हजामा तंनाय नाइनेग्रादि तिनि आखुवानि कक्टमा তাদের সঙ্গে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সঙ্গে মহাবীর তুমি গ্যাসেরা পাইছি, 2 জন ইঞ্জুরি পড়ে রয়েছে। একজনের নাম যে সিরিয়াস বেশি, তার নাম হচ্ছে শৈবাল দে, বয়স 30, বাবার নাম সমীরন দে। আর ওই পাশে না আইতো না, এটো একটা ইঞ্জুরি দিচ্ছে না। বাইকের নাম্বারও আনছি, একটা নতুন বাইক, আর যে ইঞ্জুরিটা তার হচ্ছে সুপার স্প্লেন্ডার বাইক। দুইটা বাইকের সমস্যা, দুইটা বাইকের সমস্যা। বাবার নাম সমীরন দে, আর ওই পাশে না আইতো না, এটো একটা ইঞ্জুরি দিচ্ছে না। বাইকের নাম্বারও আনছি, একটা নতুন বাইক, আর যে ইঞ্জুরিটা তার হচ্ছে সুপার স্প্লেন্ডার বাইক। गाय खावल तादे बुसं ता कायसा कक्टमा अवाहि साथायख्लायो तिनि कायसा प्रेस मिट खायमानि बिसिंतिनाय स्कुलनि जे दाबो जे परिलायमानि पाइमानि यागुलो दाबो रमनानि क्लास 12 पाइमानि यागुलो तमा स्ट्रीम नानाय ब कलेज फरायना बागै काहाम आबाहाय जे टेनसन नङि दंनाय गार्जियन टेनसन नङि दंनाय स्टुडेन्ट दंनि बागै जातिखे नरनो बोजगै काहाम के कोर्स नतैनाय सामानि कायसा पान्दा ओंनाय थिनांनि काहामनि बागै बसकांनि 8 बाय 9 तारिख जुन आगरतला मेलार मातनि एगे चलो संगव एडुकेशन फेयर 2024 4:30 निसिम 9टा जरा गाकाय अब फिल दुइसिसा एडु हाब पान्दा संसाजागनाय ओ एडु हाब देश विदेश एडुकेशन इन्स्टिट्यूट इउनिभार्सिटी नि आदं रग तंबायनाय आबाद बागैनो आरो रों सोंनाय रग एडुकेशन नि एक्सपर्ट रग नि थानि थांगैनाय कक सालायमानाय जानजे केरियार न नाहारि माननाय आबाद बागैनो जतन फाइनि बागै कबगै तिनि कायसा प्रेस मिट संसालायखा गाय फारिके नायनेलेनो इल्यूशन অফিস नि बखाक्तै অ এগে চলো সংগনি পান্ডানো। আমার সঙ্গে আছেন রূপম রয়, ইলিউশনের কর্ণধার, সঙ্গে আছেন জিএনআইওটি থেকে প্রদীপ দা, আর আমার সঙ্গে আছেন দেবিকা ম্যাডাম, আমরা ইলিউশন থেকে। আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই মিডিয়া বন্ধুদের যে আমাদের ডাকে সবসময় আপনারা সঙ্গে থাকেন। আজকে প্রেস মিটে আমরা এটাই অ্যানাউন্স করতে চাইছি, আগামী কালকে মানে 8ই জুন এবং 9ই জুন আমরা এডু হাব বলে একটা এডুকেশন ফেয়ার অর্গানাইজ করছি। গত 11 বছর ধরে, মানে এই বছর 11 বছর হবে 11th এডুকেশন ফেয়ার, 8 এবং 9 জুন। তো এই বিষয়ে আমি মিস্টার রূপম স্যারকে বলবো কিছু বিস্তারিত। যে আমাদের 11th ইয়ার আমাদের এই এডুকেশন ফেয়ার প্রত্যেকবারের মতো এবারও আমরা এগিয়ে চলো সঙ্গে মাঠে অর্গানাইজ করছি আগামীকাল এবং পরশু 8 এবং 9 জুন।
বিকাল 4টে থেকে 9টা অবধি 2 দিন চলবে এই ইভেন্ট। অন্যান্যবারের মতো এবারও আমাদের ইভেন্টে 20খানার মতো ইনস্টিটিউট আসছেন, রেপুটেড ইনস্টিটিউট যেগুলি ইন্ডিয়াতে A+ গ্রেডেড আছে। তার মধ্যে যেমন GNIOT আছে যে নয়ডার থেকে আছে, সপ্তগিরি যে ব্যাঙ্গালোর থেকে আছে, IEM যে কলকাতার থেকে আছেন। তো এমন ধরনের 20খানা কলেজ আমরা আমাদের এখানে এবার পার্টিসিপেট করছেন, যেটা ক্লাস 12 এবং নিট যারা অ্যাপিয়ার করেছেন ওদের জন্য একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি রয়েছে যে স্টুডেন্টস যারা আছেন ওরা কলেজ পার্সনের সঙ্গে স্ট্রেটওয়ে 1:1 ইন্টারাকশন করতে পারবেন, বিভিন্ন রকম মেডিকেল কোর্সেস থেকে শুরু করে জেনারেল কোর্সেস অবধি। তো এখানে আমাদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছেন GNIOT ইউনিভার্সিটি, যে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন, এবং ওদের নর্থ ইস্টের স্টুডেন্টসদের জন্য স্পেশাল কিছু স্কলারশিপ স্কিমসও রয়েছেন, যেটা ওরা এই ফেয়ারের মাধ্যমে ওরা নুখংনি হামজক সাতকलायमानि कक्टमा हायनो हाय कासै फैगा तेलेमुराओ थांनाय मासनो 21 तारिख ग लायथाने 21 तारिख ग मेओ पाटिबुंगनि हरखामै साकदुखुमानमानि नुखंनि हामजक किन्तु जिबि हास्पाताल थैका तिनि तेलेमुरा थानानि बान्दर चमुहनि आमचायो इंकाय बीरभूमके सुपर्णा सरकार ब हर खामानि थांनाय 21 तारिखआव गे तेलेमुरा पुयास्लांग्रामानि आरो पुया गाहाम माने हामिया बारिजाकनिनाय बनो इंको जिबिओ रहजाखेनो शुक्रबारनि फुङाव थैका सुपर्णा इंगाकाय बिनि बुफारि बखाक्ति कक्सिल जाखा प्राय 3.5 বছর सिगाङाव तेलेमुरानि जे प्राइवेट स्कुल सामुखाय तंनाय प्रबाल सरकार बाय बनो कायमानि किन्तु सयलेंता आमचाइनि सुपर्णा हांगाखाय बरकनि 2 বছরनि बहायनो चलाबो सातंगो कायजोंमानि ओलनो बसाय प्रबाल ताइ सुपर्णानो बुओ ताइ कुतुगो मेन्टेलि टर्चार खालायो आबहायरक मुहनि कक्सिल जामानि हिंगाखायनो ता ओ मासनि 21 तारिख मे ओ लायथाने 21 तारिख मे हांगाखाय बसाय प्रबाल ताइ बिन्दु खुनु बरक मिलिमिनो सुपर्णानो हर सगो हनै कक्सिल जाका गा अप्रबाल सरकार नखबै बिनुकनि बरक रक न थानाव केस खलाइबका ताबुक बरक पुलिस इंको दङ प्रबाल हंगे पुलिस नि इंको रमजागैन दङ थानाव न किन्तु ताबुक सुंमुंके चेयारमेन बिसिंदिनो बनो जे नांमासो बरक न बथारमानि बरक नि माजरा मारनाय हनि बरक सालनायखा आमसाय आबनो तैनाय ब्लाइखे सुपर्णा थैमाबाय खा खामनाय जाक नायनायदि खादोजाक लुकुरावनि क मेয়ের नाम হচ্ছে সুপর্ণা সরকার। মেয়ে আমার বাসুরদি। মেয়েটা দিয়া দেওয়ার পরে থেকে তারা আলাপ সালাপ দিয়ে হয়েছে, কোনো ভাগ্য হয়েছে না কিছু না। ছেলের মা এবং ছেলে গিয়েছে, ছেলের বইনামাই গিয়েছে, তারা পছন্দ করেছে, সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছে। ছেলের নাম কি? ছেলের নাম প্রবাল সরকার। পেশায় তিনি কি করেন? স্কুলে শিক্ষক, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষক। মেয়েটা বিয়ে হওয়ার পরে থেকে মাও যন্ত্রণা করে, জামাইও যন্ত্রণা করে। মার কথায় জামাই যদি বাইরে থেকে আসছে বা স্কুল থেকে যেখান থেকে আসছে, মা একটা না একটা ভুল কইতেই থাকে। তোর বইটা করছে, তোর বইটা করছে, তোর বইটা করছে। জামাই স্কুল থেকে আয়োগ আর বাজার থেকে আয়োগ আয়াসরি পিঠা মারতো, আয়াসরি মারতো। কত বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে? বিয়ে হয়েছে 4 বছর হয়েছে। বাচ্চা আছে? বাচ্চা আছে একটা 3 বছরের, 3 বছর 3.5 বছর হইল। আয়াসরি মারতো। মধ্যে দিয়া মাসির বাড়ি গেছে, দুঃখে থাকতে পারতেছে না, কষ্ট সহ্য করতে পারতেছে না, গেছে মাসির বাড়ি। আইতো জামাই ফোন করছে পরে কইছে, বাবু তুমি আয়া নৌ। মাসি কইছে, বাবু তুমি আয়া নৌ। মাসিরে ফোন করে কইছে, আমি গিয়ে আনতে পারতাম না, তাই না আইলে আমার ছেলে বাড়িতে না দিয়া যান। 10 দিন রাই কেসে আবার আইনা দিয়া গেছে। তারা যে মাইরালে বইটা তো আর কেউ জানে না। এরপরে যখন ময়নামা বাজারে কীর্তন, বাপের বাড়ি কীর্তনের সময় মায়া আয়াসে মায়ের বাপের নিচে পরে কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। মনে রাত্রে 10:30 না 8টা বাজে পরে গিয়া মায়ের কীর্তন লেগে গেছে, মায়ের মা নাতি সহ। এই মুহূর্তে আবার জামাই ফোন করে বসে, কে জানি ফোন করে কইছে ওই নাকিটা
কইছে তুমি কই মেয়ে তো ডরে কীর্তনে আসর থেকে বইয়া আসলো কীর্তন দেখতেছে দৌড়াইয়া সাইডে এসে কইতেছে আমি তো বাড়ি কইতেছে তুমি মিছা কথা কয় না তুমি মনে বাজারে কীর্তন ভিডিও কল করে বইছে কইছে তুমি যদি আমার ঘর করতে হয় তাহলে রাত্রে 12টা বাজুক আর 2টা বাজুক তুমি আমার অক্ষণে আইতে আমার বাড়ি রাত্রে 12টা না 1টা বাজে ওইখান থেকে গাড়ি রিজার্ভ করে মাইয়া পাগলের মতন এই ছোট আবুটার লয়ে বাড়িতে আইব Abo hanya kok sil camung khorsa di kok rakat bin zaman ini khorsa kok bin zaman yang nai abon bagi abah kena kok sil camung যদিও ফারিকে তাই জলকক পাদরে পাইছে বই ফাইছ কইকা আগরতলা রেশম বাগাননি ব্রিজ গানাও কাইসা গুনাউনো সামুং খায়া थांथिनि প্লাইউড বাই সেবজাগি থিকা খরসা সামুং টাংচানাই বুমুং শান্তি চক্রবর্তী উমর 50 বিনক গাকাই খয়েরপুর अंकाय tabuk sawana no wati bani koktuma khana nokha kosam tongnai kaisa kaini jagao ferang bai wati bai kogimano tai tungana khana 34 degree tai tini hingga ke tungkha 33.6 degree celsius hasteo je tabuk sekango toma haikhaino ko chamung no murok bebono kahamne available ngi tongo lama o wati jorao hamyahni impano chamung ni dagi phang nirmal adhikari saka hasteo tausa joti 78 din তাই 100 দিন 78 দিন ke mairung chana 100 din 78 din chana ni bagi mairung tongo tai 100 din ke kai gom tongo ke lamao te phai tongo wati ni bagi ni borok tabu o je gabang kherungui tongna ni nasi mungti tongo abon bagi 10 din ni petrol tai 6 din ni diesel lok tongo tirprao phai tongo lamao gari bathakjak gangkai bazaro যে তাবো মানিখনি রক কোনো দামবার রিয়া খাইনে বাগै হাপাং নাংমানি याप्रि रमि दं हनै नीट आमजक मुङो को ताबसका नीट यूजी व पुइला को फार्स्ट नाय चान मल्लिक नो तिनि खाका हामिया फ्रिका एसएफआई गाय तिनि खाका हामिया फ्रिका एसएफआई नि हासे तांफां सन्निपन देब ताई कासकु सुलेमान आली संरक थांगै kalau tadi bukcong tini joran kok pandasung situng karena tadi saya komunik kok cuma tuh punya limpas dengan fainai hari ini kok saya tini orang bahasa siwana tai menteri bokrok semai tangna nih karena atarik nih mana kisah usuluka ini manu sombar rogo engkai aboni kok kebaron nasing dong di jotana hambai